রটারি ক্লাব অফ গ্রিনল্যান্ড শিলচরের উদ্যোগে দুটি সেতু ও একটি রিং অয়েলের উদ্বোধন। রটারি ক্লাব অফ গ্রিনল্যান্ড শিলচরের উদ্যোগে কাছাড়ের চেংদুয়ার চা বাগানে নালারপাড় গ্রামের জনগণের সুবিধায় দুটি লোহার সেতু এবং একটি রিং অয়েলের উদ্বোধন করা হলো গতকাল। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি ডাক্তার অমিত কালওয়ার, সম্পাদক ধীরাজ জৈন, রতনপুর চা বাগানের সিইও সুনীল সিংহ, প্রজেক্ট চেয়ারম্যান সুদীপ সিং ওয়ালিয়া সহ অনেকেই। ব্যুরো রিপোর্ট, বরাক ভিশন। আমরা আজকে এই চেংদুয়ার গার্ডেনের নালারপাড় ভিলেজে আমাদের খুব সিগনেচার প্রজেক্ট, যেটাকে আমাদের হেল্প করেছেন আমাদের সনাতন উন্নয়ন সংস্থার অশোকদা। উনি আমাদেরকে এই গ্রামে নিয়ে এসেছিলেন প্রথম। তখনই আমরা দেখে গেছিলাম যে গ্রামের কী অবস্থা। দুইটা বাঁশের পুল ছিল যেটার উপরে আমরা ক্রস করে এসে তারপরে দেখেছি যে জলের ব্যবস্থাও নেই। তখনই আমরা এটা ডিসাইড করেছিলাম এবং গ্রামবাসীদেরকে আশ্বাসন দিয়ে গেছিলাম যে আমরা কিছু না কিছু আমরা ক্লাবের মাধ্যমে করব। আজকে আমরা এই যেটা ব্রিজটা যেটা আছে, যেটা আয়রন ব্রিজ, যেটা আমরা আজকে রেডি করতে পেরেছি। এবং আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে এখানটায় একটা বোরিং করে তারপরে হ্যান্ড পাম্পের একটা ব্যবস্থা করবো, কিন্তু এখানে বোরিং 3টা জায়গায় ফেল হয়। তারপর আমরা ডিসিশন নিলাম যে না, আমরা এখানে রিংওয়েল একটা স্থাপন করব। দুটো ব্রিজ রেডি করেছি আর রিংওয়েলের জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি। এডপ্ট আমরা দুর্গাপূজার সময়, লাস্ট দুর্গাপূজার সময় আমরা করেছিলাম। यहाँ पर हमारी एक आरसीसी है, रोटरी कम्युनिटी कोर्स जिसको हम बोलते हैं। जो लोग रोटरी का एक सहयोगी होते हैं, जो लोग गांव में काम करते हैं, तो उनकी बदौलत से रोटरी क्लब ग्रीनलैंड सिलचर के सहयोग से ये जो ब्रिज यहाँ पर बना है, तो ये कम्युनिटी एक नीड असेसमेंट करके इन्होंने पता किया था कि यहाँ के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। पता चला कि यहाँ पर लोगों को यातायात करने के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पर ये जो 2 ब्रिज बने हैं, उसके ऊपर से आने और जाने का कोई साधन नहीं था। तो बरसात के टाइम में या ऐसे किसी भी बुजुर्ग आदमी के लिए आना जाना या बच्चों के लिए आना जाना बहुत मुश्किल था। तो फिर इन्होंने उसकी वजह से अपनी क्लब में ये डिसाइड किया कि यहाँ पर लोगों को आने जाने की सुविधा देनी चाहिए। उसकी वजह से ये जो 2 ब्रिज हैं, ये 2 ब्रिज आज इन्होंने कंप्लीट किए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आई हैव सीन, जिससे गांव के लोगों का जीवन में एक सुधार आया है। हमें ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहिए जो इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो ये जो 2 ब्रिज बने हैं, इस 2 ब्रिज बनने के कारण इस गांव के 500 से अधिक परिवार हैं, तो उनके परिवार के जीवन में एक चेंजेस आया है कि वो उनको सुविधा मिली है कि आने जाने की उनको जो दिक्कतें हो रही थी, आज उनके लिए ये रोटरी क्लब ग्रीनलैंड सिलचर और आरसीसी का बहुत बड़ा योगदान है।